मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम लोग खाते पीते घराने से थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी उम्र 14 साल की है। मैं बहुत जवान दिखता हूं। मेरा कद काफ़ी बड़ा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अच्छी खुराक खाता था, लेकिन अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। इसी वजह से मुझे सभी बच्चा समझते थे। मेरी दो बहनें थी और मैं एक ही भाई था। बड़ी बहन काफ़ी प्यारी थी, वो बहुत ज़हीन थी। इसी वजह से इस्लामाबाद में उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। इसकी खूबसूरती की वजह से एक लड़के का इस पर दिल आ गया था। मेरे अम्मी अबू हमें इस मामले में काफ़ी सपोर्ट करते थे। इसी वजह से वो लड़का जैसे ही हमारे बहन का रिश्ता लेकर आया, फ़ौरन राज़ी हो गए थे और बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मुझे भी खुशी होती थी कि मेरी बहन की शादी पसंद की है। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था। मेरा दिल करता था कि जल्दी से बड़ा हो जाऊँ। बहन की शादी हो गई तो वो इस्लामाबाद चली गई थी। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। जब बहन की शादी हुई थी तो मेरी उम्र 14 साल की थी। बहन की शादी को अभी एक साल नहीं हुआ था जब उनकी बेटी हो गई थी। हमारे घर में सभी बहुत खुश हो गए थे। उस मेरी बहन ने उसका नाम नौरीन रखा था। मुझे वो बिल्कुल एक गुड़िया लगती थी। मैं उसके साथ काफ़ी अटैच था और जैसे ही वो बड़ी हो गई थी तो वो भी मेरे साथ होती रह गई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती। वो काफ़ी ज़िद करती थी कि मैं उसके पास ही रहूं, लेकिन मेरी पढ़ाई थी जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद जाता नहीं जाता था। फिर एक दफ़ा नूरैन ने काफ़ी ज़िद की और मैं बाजी के पास चला गया। नूरैन बहुत खुश हो गई थी। वो मेरे वक़्त मेरे साथ ही चुपकी होती थी और यूं ही कहती थी कि मैं इसके साथ खेला करूं। मेरी अब जॉब शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह मैं नूरैन के साथ खेलता था। बाजी को भी उसकी फ़िक्र कोई नहीं होती थी। वो मुझ पर भरोसा करते थे और कहती थी कि जब भी मैं आता हूँ तो नूरैन उन्हें तंग नहीं करती। एक रात नूरैन ने काफ़ी ज़िद की थी कि इस बार वो मेरे साथ सोएगी। मुझे बहुत अजीब लगा था। उस वजह से मैंने नूरैन को समझाया कि वो अपने रूम में सोए, लेकिन नूरैन ने ज़िद करना शुरू कर दी कि मैं उसे मेरे साथ सोना है। बाजी ने मुझे कह दिया, अगर नूरैन की ज़िद है तो अपने साथ सोने दो। मुझे अच्छा ना लगा क्योंकि वो मेरी भांजी थी। अब मुझे इतनी छोटी भी ना थी, लेकिन भाजी के कहने पर मैं मान गया था और उसे अपने साथ सुनाने लगा। मैं खुद उससे काफ़ी दूर हो सकता था क्योंकि उसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से मेरी नज़र उस पर पड़ी थी तो मेरी कैफियत एकदम तब्दील हो जाती थी। इसलिए खुद को कंट्रोल करने के लिए मैं दूर हो जाता था। जबकि रात को नूरैन फिर से मेरे पास सोई हुई होती थी। मैं तंग आ जाता था। अब मैं नूरैन को इस हाल के पर छोड़ दिया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। जब मेरा दोस्त मेरा मोबाइल देख रहा था, अचानक ही नूरैन और मेरी तस्वीरें उसके सामने आ गई थी। दोस्त नहीं जानता था कि वो मेरी भांजी है। जावेद मुझसे कहने लगा कि मेरा कब से ये चक्कर चल रहा है। मैंने उससे से कहा कि वो होश में आए, ये कोई और लड़की नहीं बल्कि मेरी बच्ची है। वो मेरी बहन की बेटी है। दोस्त हैरान हो गया था और पूछने लगा कि क्या ये बच्ची है। मैं इसका मतलब जान चुका था और कहने लगा कि मैं इसका मामू हूँ और ये मेरे साथ अटैच है। जब भी मेरे पास होती है, हैरान हुआ कि मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है। मैं फिर भी ऐसी हरकत नहीं करता। इस पर काफ़ी गुस्सा आया। दोस्त कहने लगा कि नूरिन बहुत अच्छी लगी इसे, और उसे देखकर कोई भी अपने होश खो सकता है। मैंने उसकी बातें सुन ली थी, लेकिन इसको कोई जवाब न दिया। पर अब अंदर ही अंदर मेरे दिल में उसकी वही गुफ्तगू गूंजती थी। मेरे अंदर का शैतान उस दिन के बाद से जागने लगा था। मैं खुद को कोसने लगा था कि काश मैं इस दिन दोस्त के पास ना जाता। अब मैं इरादा कर लिया था कि कभी भी दादी के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो मुझसे ना चाहते हुए भी ऐसी हरकत हो जाएगी जिसकी वजह से वो शायद मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैं अब भी 10वीं क्लास में पहुंच गया था। मेरा रिश्ता भी तय हो गया था। लड़की काफ़ी शर्मीली थी। मैं उसे भी अभी तक नहीं मिला था। उसे मैं काफ़ी बार कहता था कि मैं इसे मिलना चाहता हूँ, पर वो बहुत शर्मीली थी और उस सब के लिए तैयार नहीं होती थी। वो मुझे अपनी तस्वीरें भेज देती थी जिसे देखकर मैं अपना दिल लालच लगा देता था, पर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ गई थी। नूरीन भी काफ़ी खुश थी। अब वो 15 साल की होने वाली थी और उसने कह दिया था कि उसकी सालगिरह पर मैं एक हफ्ता पहले ही उसके पास इस्लामाबाद जाऊँ। उसने की बात पर हैरान हो गया। कहने लगी कि इसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर मैं उसके बाद मम्मी के पास बिजी हो जाऊंगा। मुझे भी इसकी बात पसंद आई थी और मैं मान गया था। नूरीन बहुत खुश हो गई थी। मैं कुछ दिन बाद उसके पास चला गया। नूरीन मुझसे काफ़ी अरसा बाद मिल रही थी और मुझसे जैसे ही मिली मुझे बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि नूरीन अब काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली थी। मैंने उसे दूर करना चाहा, वो मुझसे दूर ना हुई। बाजी भी उसकी मोहब्बत देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उन्हें ऐसा देखकर मैं अपनी सोच को जुटला दिया था। नूरीन काफ़ी खुश हो गई थी, पर मुझे झटका तो तब लगा जब वो रात को दोबारा मेरे रूम में आ गई थी और कहने लगी उसने इस वक्त बहुत मिस किया था। जब वो मेरे साथ सोती थी तो मैं हैरान हो गया था कि नूरीन अभी भी मेरे साथ सोना चाहती थी। मैं ये कहकर उसे नाराज़ नहीं कर सकता था कि वो अपने रूम में ही सोए।
اس لیے اسے سونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر لگ رہا تھا کہ کیا اس بار میں خود پر قابو پا سکوں گا۔ نورین جلدی ہی سو گئی۔ جب میں منگیتر سے بات کر رہا تھا اچانک ہی میری نظر نورین پر پڑ گئی، جو کہ میری طرف کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں اسے دیکھنے لگا۔ میری نظر اس پر گئی تو کافی حیران ہوا کہ اتنے عرصے سے وہ میں جلد بڑی ہو گئی ہے۔ میرا دل کہنے لگا کہ اب اس پل کا فائدہ اٹھا لوں۔ ویسے بھی منگیتر سے بات کرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا، پر مجھے ڈر تھا کہ کہیں نورین اٹھ نہ جائے۔ میں ڈرتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرنے لگا اور نیند سونے میں مصروف تھی۔ اس کی نیند کافی پکی تھی، اس وجہ سے میں نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن اچانک اس کی نیند سے آنکھیں کھل گئی جب میں پیچھے ہٹ گیا اور اس کے کچھ بند کر دیا، مگر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر جو رونق تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں مزید آگے بڑھنے لگا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، مگر لڑکا گاؤں سے آیا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب وہ صبح ہوتے ہی اپنی دکان کے لیے نکل جاتی تھی اور میں بھی کالج پڑھنے کے لیے نکل جاتا۔ مریم گھر پر ہی رہتی تھی۔ گھر کا تقریباً کام سارا امی ہی کیا کرتی تھی۔ امی کی ایک خاص عادت تھی، وہ دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد سو جایا کرتی اور مریم اکثر کتابیں پڑھتی رہتی، اور مریم کی کتابیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ اسے پڑھنے کے بعد مریم خود بخود مشکل سے قابو پا سکتی تھی۔ میں اکثر چھپ کر مریم کی کتابیں لے جایا کرتا تھا، جس سے مجھے صاف پتہ چلتا کہ مریم کیا چاہتی ہے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آیا تو مریم نے مجھے نہیں دیکھا۔ مریم کہیں مصروف تھی، اس کا چہرہ دیوار کی جانب تھا۔ اس نے مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ چائے بنا رہی تھی۔ میں اندر چلا گیا تھا۔ میں نے شاور لیا اور واپس آیا تو مریم کچن میں موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا آج مریم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں ہی کروں گا، اس کے بعد جا کر بستر پر لیٹ جاؤں گا، مگر مریم مجھے نظر نہیں آئی۔ میں مریم کے پاس چلا گیا، مگر اس کا باتھ روم بھی بند تھا اور وہ کمرے میں بھی نہیں تھی۔ میں نے اچھی طرح ہر جگہ دیکھ لیا، امی بھی سو رہی تھی۔ مریم کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اگر میں گھر آ چکا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مریم یقیناً اوپر گئی ہوگی۔ جب میں اوپر جانے لگا تو میں اپنے قدموں کی آہٹ ذرا کم کر دی اور دبے پاؤں اوپر چڑھنے لگا۔ میں نے جاتے ہی دیکھا تو اس کا کمرہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر میں موجود تھا۔ سامنے رکھ کر ٹیبل پر دو چائے کے کپ بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مریم چائے بنا کر اس چائے کو پینے لگی تھی۔ میں آہستہ سے کھڑے سے جھانکنے لگا تھا تو مریم اور وہ لڑکا ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ اس نے مریم کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ مریم پر تھے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ مریم اسے اپنے جال پھنسا چکی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ راضی ہو چکا ہے۔ میں جلدی سے نیچے آیا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو مریم اپنے بستر سے اٹھ کر اوپر جانے لگی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مریم اس لڑکے کے بستر پر جا چکی تھی اور وہ اسے خوب سکون دے رہا تھا، اور اسے سکون کی مریم کتنے عرصے سے بھوکی تھی، اور مریم اس کرایہ دار کے ذریعے اپنی بھوک مٹا رہی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد مریم نیچے اتری اور بستر پر لیٹ گئی۔ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے مریم کو بتایا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں اور مجھ پہ بھی کر دو۔ مریم نے مجھے بھی ہاں کر دی اور میں مریم باجی کے ساتھ وہ سب کچھ اب کرنے لگ چکا تھا۔